Dito kami guys sa laot guys. Ang isda namin guys. Ayan guys. Maraming isda guys. Ayan daming kuha guys. Thank you Lord. Thank you. Ayan guys. Ang daming isda guys. Isa. Ayan. Thank you Lord. Salmonid naman guys. Timbungan sa Masbate. Ayan. Ayan. More blessing. Thank you Lord. Blessing. Thank you sa blessing. Thank you Lord. Ang blessing guys. Ayan, nagpunit ako guys. Ayan. Isa. Ayan. Ang nagbira guys. Sa araw-araw namin guys. Yan. Pero paminsan lang kami bigyan ng blessing. Yan guys. Ang ganda guys. Ganda guys. Thank you mga God. Thank you. Ayan sa dagat guys. Oh. Dami. Yeah. Thank you Lord. Ayan ang nagbirada. Kalina pa sana kami guys, dinatugan kami. Banday-banday yung ano guys, grabe guys. Ayan guys, tingin lang kayo dyan guys, oh, isda guys. Ayan. Kuha namin. Thank you Lord. Ayan guys, ang fish. Maraming kuha guys. Thank you. Ayan guys, oh. Ayan. Maraming kuha guys. Thank you sa blessing. Malalaki guys, oh, ang timbungan sa amin sa Masbate. Timbungan ini. Laki guys. Ayan. Laki. Maraming nakukuha sa amin, nakadatog. Mga ilang piraso yun. Ayan guys, dami guys. Ayan isda guys. Alon pa rin pero carry lang. Carry lang. Isang alon pero okay ra. Kiri. Okay lang kahit ano, maalon. Basta may fish. Uy, malokso pa. Yan guys, hagis ng hagis si partner guys. Ayan guys, ang fish. Thank you Lord.